امروز میخوام با یکی از نوینکه‌های کمپانی شما را شناس کنم. اون که من خودم در معقول میشم من حتما ویدیوش میکنم. میخوام که شخصا که همراهم کار میکنن یا که تماشابینایی که مرا تماشا میکنن و یارم همین چیزا دسترس کنن. Универсальная и тена, и румяна, и хайлайтер, ганда сахма да معقول شد نگاه کنین چه هم ойна داره. هم кисточка дора, это самый главный. نگاه کنین. Цветоша нишон метим. Цвети румяна, цвети контур темниш, хайлайтер, цвети молочный. ولی اهمیت دادگی باشین همه ایمی цвети румяна هم румяна ما استفاده میکنم چند قشید اینم روی ما هم румяна های ای بالای румяна کم ترک ایتون میکنم همین цвети در پشت چشمم میکنم آدم روشن میگیره ای необычный вид میتیاتا ای хайлайтер کم ترک در تگوی چشم در پرهوی بینی میکنی уже рута освежить میکنه 4 в одном давайте машму дабо нишон метим нигоh кунед як болой даст всё равно сафед ва кам тарак сахтай ранги рӯ намешина ҳама қачоткия ки хушрӯва ки ҳаст ки ай болош агар кни камтар ай мекунӣ ма да параш мекунам ки шумо бубинен нигоҳ кунед чӣ қадр тони хушрӯвай неж намешинада молочниш ба у параи кисточкаш молочниш ка видни неста лекин нигоҳ кунед ки рӯшан мекуна рӯшан ярк мекуна ҳамёра ман худам визажисти хондагим ҳам хеле истифода мебарам рӯбарӯшон мекунам ба цвети необычный метия ана иш боша хайлайтер шай ина иҷода мекунам кам-кам блеск метия диде кам-кам блеск метия вот бо нархи дастрас ҳам барои тӯҳфа чизи хуб марҳамат доставка ҳама иҷо дорем муроҷиат кунед